وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لحضرة رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الرملي وابن عبيد الله وعلوي بن عبيد الله وعلي بن علوي خليل وسام والفقيه المقدم سيد محمد بن علي العلوي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة والحبيب بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله الإدروس بن أبي بكر السكران والفخر الوجود الحبيب بكر بن سالم والحبيب بكر بن عبد الله العطاش والقطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله برص خصوصا القطب الإرشاد موتى العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد. ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ويحققنا حقائقا لا إله إلا الله ويحيينا على لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله ومن خواص لا إله إلا الله ويتوفانا على لا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وعمرا طويلا في طاعته لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعلى نية صالحة أن الله يقضي حاجاتنا ويسر لنا أمور الدنيا الآخرة ويجعلنا وأولادنا وذريتنا وأتباعنا وتلاميذنا وعلى قريتنا في خير ولطف وعافية وسلامة ومعونة وسعادة في الدنيا الآخرة ببركة قراءة هذا الراتب العداد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الواحد الموجود الله المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر والكرم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المجد سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المجد سيدنا الشهيد القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البتة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويبصر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويسلو سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والبحار ما ظهر منها وما بطن ويفد الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين بالبر والبحر والجو أجمعين أن الله يسألهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفتح
لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى عطرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا طيبين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أمان الخائفين آمنا يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian pembacaan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan diterima insyaallah, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46 paling bawah yang pegang kitab. Wal maqalatu tsaniyata asyarata Anil Hasan al-Bisri rahimahullah ta'ala wa huwa akbar tabi'in annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya'a awwaluha yudhnibuna bi raja'it taubah wa fi nusratin bi raja'ir rahmah wa dzalika amanhum wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna fala fa'idata fil ilmi idza lam yukmal bihi wa innama samratul ilmi al-amal bihi ila akhirih. Makalah yang ke-12 dari Hasan al-Bisri. Mudah-mudahan Hasan Bisri selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Bisri ini termasuk akbar tabi'in, orang-orang yang terkenal panggede-panggendena tabi'in. Jadi beliau menjumpai masa sahabat. Yang pernah menjumpai Kanjeng Nabi namanya sahabat. Yang tidak pernah menjumpai Nabi tapi menjumpai sahabat itu namanya tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Saat ini tabi'in termasuk pembesar ulama besarnya para tabi'in Hasan Bisri. Kata Hasan Bisri, beliau berkata, sesungguhnya rusaknya hati ini yaitu dari 6 perkara. Rusaknya hati. Yang dimaksud hati rusak ini yaitu hati yang tidak akan terarah kepada kebaikan. Ini rusak hati berarti. Tidak mudah untuk menerima nasihat, tidak mudah menerima mau'izatul hasanah dari yang lain. Itu namanya tanda rusaknya hati. Dan tanda rusaknya hati ini tidak akan kelihatan dosa besar, tidak akan kelihatan dosa kecil. Yang kelihatan itu hanya dosa besar. Ini hati sudah rusak, alhamdulillah. Jadi hati itu seperti kaca cermin. Bagaimana kalau kaca cermin sedang bersih, apapun yang lewat di depannya akan kelihatan dari kaca cermin tersebut. Bahkan sekecil semut lihat. Tapi kalau sudah buram, harapkan itu kaca, apa yang lewat di depannya tidak akan kelihatan. Paling yang kelihatan ada gajah lewat baru kelihatan, ada kereta lewat baru kelihatan. Hati seperti itu. Nah, kalau hati masih bersih, apapun yang lewat, sekecil apapun dosanya, kalau termasuk dosa akan kelihatan. Seperti itu. Nah, kita ini berlomba-lomba bagaimana membersihkan hati agar supaya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 6 perkara ini jangan sampai masuk pada diri kita sehingga hati kita tetap akan sehat,
sehingga hati kita tetap akan jernih, tidak rusak. Ya. 6 perkara ini kata Hasan Bisri dapat menjadikan sebabnya rusaknya hati. Awaluha yudnibuna biroja'i taubat. Yang pertama yaitu kita ini melakukan dosa dengan harapan tobat. Artinya terus aktif dalam melaksanakan dosa, tapi hatinya nanti aku akan tobat. Sekarang apapun yang aku mau akan turuti, nanti aku akan tobat. Nah, gitu loh. Jadi terus berlangsung melakukan dosa dalam hatinya ini, aku nanti akan tobat, sekarang tak turutin dulu lah. Iya kalau sempat tobat, kalau tidak sempat tobat langsung dipanggil oleh Allah. Wa fi nushatin, dalam kitab lain bukan birojai tobat tapi birojai rahmah wa dzalika tamannin. Dalam kitab lain penjelasannya birojai rahmah. Jadi dia aktif dalam berbuat dosa karena ada harapan nanti aku akan rahmatnya Allah. Dia berani-berani berlangsung aktif dalam berbuat dosa karena dia punya harapan pasti aku suatu saat akan mendapat rahmatnya Allah. Wa dzalika tamanni, demikian tamanni. Tamanni ini kata ilmu nahwu talabu ma la tubi'a fihi usrun. Talabu ma la tubi'a fihi usrun. Mengharap sesuatu yang tidak akan terjadi atau bisa juga terjadi tapi amil sangat mustahil. Itu namanya tamanni. Jadi dia berani melakukan dosa karena ada harapan pasti suatu saat aku akan dapat rahmatnya Allah. Padahal Allah berfirman, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu mudah didapat bagi orang yang berbuat baik. Namun berbuat dosa kau akan dapat rahmatnya Allah. Itu hal seperti itu kata Kiai Syarif, itu tamanni barang mustahil. Ini jangan sampai. Jadi kita ini jangan berani-berani berbuat dosa sekecil apapun, karena kata dalam keterangan yang lain sudah kita baca depan murkanya Allah dirahasiakan dalam perbuatan maksiat, ridhonya Allah dirahasiakan dalam ketaatan. Artinya apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, apabila kita melakukan ibadah sekecil apapun ibadahnya, maka di situ pokoknya ternilai ibadah, maka dia peluang akan mendapat ridhonya Allah. Selanjutnya sebaliknya, apabila kita melakukan maksiatan, apabila kita melakukan dosa sekecil apapun dosanya, jangan sampai diremehkan, karena perbuatan dosa itu di situ dapat harapan besar mendapat murkanya Allah. Maksiatnya seperti apa yang mendapat murkanya Allah? Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita tetap berhati-hati, bentuk apapun sekecil apapun kemaksiatannya tetap kita jauhi, karena takut pasti lala di situ dapat murkanya Allah. Gitu. Sekecil apapun kalau mengandung kebaikan jangan sampai diremehkan. Gara-gara saya buang kulitnya pisang, karena dalam hati saya ini pisang saya buang, kulitnya pisang berantakan di jalan. Kalau seandainya tidak saya buang, bisa jadi ada orang kepleset, terjerumus jatuh. Itu kadang-kadang juga dapat menyebabkan kita ini masuk surga. Nah, yang pertama yang dapat merusak hati yaitu berbuat dosa karena masih punya harapan mau bertobat, atau dia aktif berbuat dosa karena dia mengharap ada harapan akan mendapat rahmatnya Allah. Tamanni. Yang kedua, wa ya'lamuna ilma wa la ya'maluna. Dia punya pengetahuan ilmu tapi tidak melakukannya. Ini dapat merusak hati. Kita ini sudah tahu kalau itu dilarang, kok kita kerjakan, kecuali kalau tidak tahu. Nah, kalau sudah tahu kok dikerjakan. Punya ilmu, pengetahuan, tapi tidak dilakukan. Dosa besar. Sama dengan begini, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu.
Ini penyakit daripada orang ahli mau'idhah. Jadi orang ahli mau'idhah ceramah itu punya beban besar. Kata Ki Abdul Somad itu. Jadi kalau kita ini ahli ceramah begini-begini tapi dia tidak melakukan, hanya menyampaikan saja. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Dosa besar di hadapan Allah hanya bicara saja tapi tidak melakukannya. Alhamdulillah. Fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi. Maka ilmunya tidak ada faedahnya kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan. Wa innama thamratul ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya buahnya ilmu itu yaitu apabila dilakukan. Ada thamrah, ada buahnya ilmu pengetahuan tersebut apabila dilakukan. Itulah yang namanya ilmu bermanfaat. Bermanfaatnya digunakan, punya ilmu pengetahuan dan digunakan, itu bermanfaat. Kalau tidak digunakan ya rusak. Sepeda motor manfaatnya dia dipakai, semakin dipakai semakin sehat motor. Kalau punya motor dilapin aja tiap hari, nggak pernah dipanasin, dilapin, dilus-lus, ya tidak sehat motornya, ini rusak, karat. Nah, seperti itu. Jadi apa itu namanya? Manfaatnya ilmu itu apabila dilakukan. Apabila apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samrotin. Ilmu apabila tidak diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Kita amalkan pelan-pelan apa yang kita tahu kita amalkan. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Apabila dia beramal maka tidak ikhlas dalam beramal. Ini dapat merusaknya hati. Apabila kita beramal baik tentunya dia tidak ikhlas. Kita ini beribadah, kita ini beramal ya ikhlas karena Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din wa law karihal kafirun. Apapun beramal ya beribadah kita ini latihan untuk ikhlas, artinya murni karena Allah. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain, murni karena Allah. Ketika murni karena Allah maka kita melakukan sesuatu itu merasa enteng karena tujuannya memang karena Allah. Adapun yang lain-lain itu hal-hal yang tidak diharap. Pokoknya kita apapun kita lakukan itu ikhlas karena Allah tanpa pamrih. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yasduq fiha fasidqu aslun wal ikhlasu farqun. Apabila seseorang tidak ikhlas dalam beribadah maka itu dianggapnya tidak benar ibadahnya. Sedangkan kebenaran dalam ibadah itu merupakan asli, pokok. Adapun ikhlas itu menjadi farqun. Jadi benar dulu atau jujur dulu dalam ibadah, kemudian di situ baru ada ikhlas. Saya mengartikan adanya lafaz ini, entar tafsirannya panjangnya bisa diartikan sendiri. Apabila seseorang tidak ikhlas dalam beribadah, maka lam yasduq fiha, maka ibadahnya dianggapnya tidak benar, tidak jujur. Karena kita ini ibadah juga jujur. Ibadah ini karena Allah. Ketika kita tidak jujur, berarti kalau ada orang beribadah, tidak ada orang tidak beribadah, itu tidak jujur namanya. Takwanya kepada Allah fi sirri wal alam, dalam kondisi terang-terangan, dalam kondisi sembunyi, tidak ada orang siap, tidak ada orang satupun orang, ya kita tetap beribadah kepada Allah. Nah kalau kita ibaratnya ada orang baru rajin, ada mertua baru sholat duha, tidak ada mertua tidak mau sholat duha, itu berarti tidak benar. Nah, kebenaran ibadah itu merupakan asli. Pokoknya ada mertua, tidak ada mertua, ada orang, tidak ada orang, apa yang menjadi kewajiban kita itu dilaksanakan. Ada mandor, semua nggak perlu ada mandor.
tidak ikhlas. Kalau yang masih itu jujur benar, ada mandor tidak ada mandor, kalau kerjaan kita belum selesai ya diselesaikan. Waktunya istirahat ya istirahat, itu namanya jujur. Ya, begitu. Nah, hati penyebab rusaknya hati diantaranya itu apabila beramal dia tidak ikhlas. Kita belajar untuk ikhlas. Akhlis dinaka yakfikal amal qalil. Dalam beribadah, ikhlaskan dirimu, ibadahmu, yakfikal amal qalil, maka cukuplah bagimu walaupun sedikit, asalkan ikhlas. Wa man da'a wa min du'a'il Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, termasuk salah satunya doa yang dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu beliau mendoakan begini, ya dalilal hayaro, bukan hayari hayaro. Ini saya masih ragu jadi lihat di kamus, bacanya ya dalilal hayaro, wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang bingung, kita hayirkan bingung, wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang bingung, dullani ala tariqis shadiqin, tunjukkanlah aku atas jalannya orang-orang yang benar, waj'alni min ibadikas mukhlisin, dan jadikanlah aku termasuk tergolong hamba-hambamu yang ikhlas. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Allah, zat yang menunjukkan orang-orang yang bingung, tunjukkanlah aku, arahkanlah aku ini atas jalannya orang-orang yang benar, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Yang keempat, yang termasuk merusak hati, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun, makan menikmati rezekinya Allah tapi tidak mau bersyukur. Jadi apapun yang diberi, apapun yang ternilai baik itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya duit, sehatnya akal, sehatnya pikir, sehat jasmani rohani itu rezeki. Lancarnya urusan itu termasuk rezeki. Itu rezeki. Lancarnya hubungan kita juga termasuk rezeki. Makan rezekinya Allah tapi dia tidak mau bersyukur. Apa yang dimaksud syukur? Bukti kalau kita bersyukur kepada Allah, fasyukru ijra'ul a'dha fi mardatillahi ta'ala. Jadi syukur yaitu menjalankan anggota, ijra'ul a'dha, menjalankan anggota badan kita ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Anggota kita digerakkan dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Wa ijra'ul amwali fiha, dan melakukan mentasarrufkan harta kita dalam menggapai ridhonya Allah. Itu tanda syukur. Jadi kalau syukur mensyukuri sehat kita, ya anggota badan kita ini selalu digunakan untuk mendapat ridhonya Allah. Karena semua anggota badan ini akan laporan masing-masing. Sekujur tubuh badan ini nanti akan laporan kepadanya. Untuk apa tanganmu itu selama hidup di dunia? Karena punya tugas-tugas tersendiri dan mempunyai hal-hal yang harus dijauhi. Karena dalam kita fikih kan jelaskan, ada maksiatnya mata, maksiatnya tangan, maksiatnya perut, itu semuanya. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, anggota badan kita ini dikerahkan untuk beribadah dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Tangan untuk apa? Untuk bersedekah. Kaki untuk apa? Untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke istighosah, untuk pergi ke majelis taklim. Kaki. Mata untuk melihat Al-Quran, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Wa ijra'ul amwal fiha, dan mentasarrufkan atau melakukan harta benda kita dalam menggapai ridhonya Allah. Punya apa hartamu? Gunakan untuk kebaikan, untuk menyumbangkan tempat-tempat beribadah, untuk infak sedekah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan untuk dibantu.
dan seterusnya. Seterusnya yang kelima yang dapat merusak hati, wa ma yaraduna bi kismatillah, dia tidak ridho, dia tidak lega hatinya atas pembagian dari Allah fi hanatihi, atas keadaan. Jadi Allah itu kita ketahui bahwa rukun iman yang keenam yaitu rukun apa? Rukun iman yang kelima, iman adanya qadar. Iman adanya pembagian Allah. Apa? Rukun iman yang berapa? Qadar apa? Yang keenam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya Allah, iman akan kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada belum terjadi, qadar sudah terjadi. Jadi qadar kepastian dari Allah, baik buruknya itu dari Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Kita ini dicap jadi apa? Ini cap baik atau tidak baiknya itu cap jadi wong suki atau tak jadi wong suki itu sudah pembagian dari Allah. Kalau kita tidak bersyukur, tidak ridho atas kepastian dari Allah, ini menyebabkan hati kita rusak. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi itu rofaknya qadar. Jadi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu quddisa sirruhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aradda biddauni wal zinhu jiddan fatangkulu ilal arbilal a'la wal anfusi wa bihi tahanna'u wa bihi tahanna'a wa fihi tabqa wa tafadu bila ina'in dunyan wa ukhra thumma tataraqqa min dhalika ila ma huwa aqarru aynan minhu wa ahna'u. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia, rajanya para wali, kata beliau, irda biddauni, ridolah kamu dengan tempatmu, tempat yang sudah diberikan oleh Allah itu ridolah. Diberi tempat kayak apa di dunia ini, ridho. Diberi kedudukan apa di dunia ini, ridho. Harus ridho. Walzimhu jiddan, netaplah kamu di situ, tidak usah bingung. Dikasih tempat apa ya disyukurin aja apa adanya. Tetap di situ, tidak akan ingat ke yang lain. Kalau kamu udah bisa ridho seperti itu, apapun yang diberikan oleh Allah kamu ridho, kamu rela hatinya, kamu tetap senang, akhirnya fatang guru ilal a'la, maka kamu akan berpindah ke tempat yang lebih utama, akan berpindah kepada tempat yang lebih tinggi, wal anfas, dan yang lebih bagus. Kalau kita ahli bersyukur, maka di kemudian kamu akan tambah enak, karena kata Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Disyukuri apa nikmat dari Allah yang ada itu, niscaya aku akan memberi tambah nikmat. Wa bihi tahanna'a, dan apabila kamu tetap bersyukur, tentu kamu akan pindah ke tempat yang lebih bagus, kamu akan menjadi enak di situ. Jadi enaknya itu kalau ahli bersyukur. Kadangkala orang itu bilang begini, orang menyanjung, kamu enak ya, ini ada, itu ada. Dia bilang apa? Enak itu di orang. Nah, kapan mau bersyukur kalau selalu beranggapan enak itu kata orang? Ternyata di dalamnya tidak. Kapan kamu bersyukur kalau ada orang menyanjung, kamu itu alhamdulillah enak ya hidupnya, ini ada, itu ada, alhamdulillah. Nah, caranya begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu juga enak juga. Tapi sering kita temukan disanjung itu orang kata siapa enak, kamu nggak tahu. Itu namanya enak kata orang, ternyata di dalamnya. Lu kapan mau ahli bersyukur kalau masih mau begitu?
ahli bersyukur, kita akan menikmati apa yang ada, niscaya Allah akan memberikan lebih. Wa fihi tabaqqa wa tahfadhu bila ilahin, dan kamu nanti akan terjaga, akan terus terlindungi bila inahin tanpa payah. Orang tidak ahli bersyukur itu berarti itu memayahkan dirinya sendiri. Makanya kata orang itu kalau tidak ahli bersyukur, bahasa Jawanya begini, tidak ahli bersyukur nih. Wong gak duwe timati be kepingin, wong suki timati be kurang. Apa artinya itu? Orang gak punya mati-mati dalam kondisi kepingin itu. Kalau orang kaya mati kurang, sudah punya ini masih punya kurang. Itu namanya tidak bersyukur. Kalau bersyukur enggak, syukur hidup subur, hidup bisa makmur kalau ahli bersyukur. Kalau ahli gelisah, hidup akan susah, payah. Jadi kita ahli bersyukur, kita bisa bisa berkumpul-kumpul semacam ini, ahli bersyukur. Tsumma tataraqqa min dzalika ila ma'qar ainan min. Kemudian selanjutnya apabila ahli bersyukur, tsumma tataraqqa, akan diberi tempat, akan naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, ila ma'qar ainan minhu, kepada tempat yang mana tempat tersebut menjadi tenangnya hatimu, akan menjadi ketenangan hati. Wa ahna, dan akan lebih enak, itu kalau ahli bersyukur. Kita ahli bersyukur. Yang terakhir, yang keenam, yang menjadi rusaknya hati, wa yudfinuna mautahum wa la yaqtabiruna. Dia ahli ngurus jenazah, ahli mengkubur mayit, rajin, tapi hal apa yang dilakukan itu tidak menjadi pelajaran bagi kita. Ini termasuk urusan hati ini. Kita ini sudah biasa ngurus mayit, insya Allah sedikit-sedikit insya Allah akan menjadi pelajaran. Oh iya ya, ini sekarang mati, saya mati ya, yang kasih mandi saya. Suatu saat saya juga dimandikan. Itu termasuk salah satunya menjadi itibar namanya. Jadi itibar. Saya kemarin mandikan anak bocah umur 7 bulan di Aitaman sana. Ini anak tidak punya dosa sedikit pun, langsung masuk surga. Bahkan tidak kita talkinin. Untuk apa talkin? Ya mayit, apabila nanti malaikat tanya ini jawabannya. Itu kan kalau orang dewasa. Kalau anak kecil itu tidak usah ditanyakan. Jadi kita bacakan Fatihah saja kalau anak kecil, tidak dihisab. Nah itu kita itibar. Oh ya, ini anak kecil tidak punya dosa, masuk surga. Sedangkan kita ini masih berkelumuran dengan dosa. Bagaimana kita ini masukkan ke liang lahat? Masya Allah, masa kecilnya itu lubang, habis itu ditinggal gelap, tidak ada orang satu pun yang mendampingi. Itu itibarnya, buat pelajaran. Kalau tidak membuat pelajaran, ini ya hati kita ini pada akhirnya ini akan rusak. Aila yatadakkaruna lil mauti, adanya mengkubur, mengurus mayit itu tidak menjadi peringatan untuk mati. Padahal lupa mati itu ada kesesatan yang nyata. Kafar bil mauti mau'idhah. Sebenarnya katakan Nabi kafar bil mauti mau'idhatan. Cukuplah dengan mati itu menjadi suatu pelajaran, mau'idhah buat kita. Kok seandainya kita tidak ahli mengaji, tidak ahli mendengarkan tausiah, adanya kematian itu sudah menjadi tausiah tersendiri. Kalau kita mau menjadikan itibar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Kasih bonus 5 menit karena masih pertama. Selanjutnya ya harus efektif waktu. Ya, setengah jam kurang 5 menit. Bonus dulu. Teman-teman juga masih banyak yang hadir, mungkin masih mudik. Insya Allah malam Selasa lebih ramai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma